ब्रिगेडियर साहब, भारत की सोच, हिंदुत्व, अखंड भारत, चाणक्याई फिलॉसफी, आज सब कुछ उलट गया. आज यही खिता है, यही अलाइनमेंट उसके खिलाफ हो चुकी है जिसको कभी वो अपना हमनवा समझता था. आप क्या देख रहे हैं इस वक्त भारत की अज़ाइम? एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि जनवरी तक कुछ छोटी मोटी छेड़छाड़ या कुछ फुल फ्लैज किसी एक सेक्टर में ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे. वो भारत आज जिस सिचुएशन में है वो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है उसके लिए, इस मुल्क में, उसके मुल्क में उनको खुद बहुत महंगी पड़ेगी. उनको खुद बहुत महंगी पड़ेगी. एक देखिए, 3 मेजर चीज़ें थी भारत के पास. एक तो ह्यूज चंक ऑफ लैंड, एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी आबादी थी, तकरीबन 1.5 अरब के करीब. दूसरा, उसने जो लिबादा उड़ा हुआ था सेकुलरिज्म का, वो तो तार तार हो चुका है. वो तो पिछले 2-4 साल में पता चल चुका है कि वो क्या है. और तीसरा जो उसने एक और बहुत बड़ा लिबादा उड़ा हुआ था बिगेस्ट डेमोक्रेसी का, वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कोई बंदा भी उस मुल्क के अंदर बीजेपी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता. तो बेसिक जो राइट्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं या डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, उसमें ये होता है कि जो भी क्रिटिसाइज़ करता है वो उसका जमहूरी हक है और उसको उस क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए. वहाँ एक हेगमोनिक डिज़ाइन जो उनका हिंदुत्व वाला, जिस तरह आप कह रहे हैं, वो उनके अंदर जो ये सोच पाई जा रही है, फाशिस्ट सोच जो पाई जा रही है, ये उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है, RSS की. और बेसिकली वो इसी आइडियोलॉजी पे चल रहे थे और आज भी उसी आइडियोलॉजी पे हैं. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और पाकिस्तान को वो जैसे खोखली धमकियां वो देते हैं, वो सिर्फ अपनी जनरल पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए करते हैं. इसके ऊपर अभी लेटली उन्होंने ये भी कहा था जी कि हम अक्रॉस द बॉर्डर जाके हम ये करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, फलां करेंगे. और DGISPR ने एक ज़बरदस्त किस्म का डोज दिया विद तमाम एविडेंसेस, प्रूफ्स, चाहे वो जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे सेकंड करेंगे, कि जैसे एम्पिरिकल एविडेंसेस के साथ जो उनसे वो चीज़ें उनको पेश की गई. और वर्ल्ड कम्युनिटी ने माना है उसको, क्योंकि उसमें CDs हैं, उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं, उसके अंदर बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, सब कुछ मौजूद है. और उससे बढ़कर ये कि जो पहले कलभूषण पकड़ा गया, उसने सारा कुछ एतराफ़ किया. सर्विंग कमांडर था नेवी का, कमांडर रैंक, कर्नल रैंक का आदमी था. उसके बाद अभिनंदन साहब आए, वो भी. और अभी लेटली भी जो उन्होंने राजेश, हम मानते हैं ये सारे कुछ, ये जो जितनी स्ट्रेटजीज इन्होंने इस मुल्क के, इस खित्ते के अंदर करने की कोशिश की अपने हेगमोनिक डिज़ाइन कायम करने के लिए. अखंड भारत तो मैं समझता हूँ श्रिंक होकर दिल्ली और बम्बे तक ही रह गया. मास्टर से बाहर तो अखंड भारत का कंसेप्ट ही खत्म हो चुका है. जैसे आप पहले अपने इंट्रो में भी कह रहे थे, उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स होगी, वो आज़ादी मांगती हैं. आप 6 रियासतों में अपनी फौज अपने ही लोगों के खिलाफ, रेड कॉरिडोर समेत अगर आप बात करें, उनका रेड कॉरिडोर देखे, वो उनकी एक बात मानने को तैयार नहीं. कश्मीर उन्होंने तकरीबन लॉकडाउन किया हुआ है. और हम जिस तरह करतारपुर में आप देखें अपने सिखों को, जिस तरह हमने वो शुक्रगुजार होते हैं. मैं खुद मिला, देखिए ये तो हमारे कायद का फरमान था, इंडिया से आए हुए लोग, और जिस तरह वो दुआएं दे रहे हैं इमरान खान को, पाकिस्तानियों को, तो बात तो ये विजन था, हमारे कायद का विजन था. लहरमा उन्हीं का विजन था कि हमारे मुल्क के अंदर अब पाकिस्तान बन चुका है, इज नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट. इसके अंदर जितनी भी अकलीतें हैं वो ये उनका मुल्क है. ये मुसलमानों की इसमें आबादी 12 ज़्यादा है इनकी तनासब के लिहाज से, लेकिन वो उतने ही अपने आप को महफूज समझ और दे आर फ्री टू वर्शिप, और उनकी इबादत गाहों की हिफाजतें करें. और देखें जिस तरह हमने करतारपुर को किया हमारी गवर्नमेंट ने, जिस तरह हम ननकाना साहब की तरफ करते हैं, जिस तरह हसन अब्दाल, और जिस तरह हम प्रोटोकॉल देते हैं. सिख हमारे ब्रदर्स हैं और उनके अंदर उन्होंने शुरू में बहुत बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की, जो हमें बिल्कुल नहीं. हमें पता है वो दे आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, और हमें उनसे बेहद मोहब्बत है. और हम समझते हैं कि वो हमारे कश्मीरी हैं, वहाँ के मुस्लिम्स हैं, वो दलित हिंदूज हैं. हमारे मुल्क में आप हिंदू देखें जिस फ्री तरीके से वो रह रहे हैं, जिस तरह यहाँ से हिंदुओं का हाल किया अभी 11, जिस तरह उनको वहाँ पे हलाक किया गया, पुरसरार हलाकत, और उसकी तहकीकात नहीं हो रही. ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक उनका एक अजीबोगरीब, और उनको दबाव डाल के ये कहा गया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करो, हमारे साथ मिलकर रॉन है. तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि किसी किस्म का मिस एडवेंचर, मैं किसी जगह कह चुका हूँ कि दे गेट अ ब्लडी नोज, दे हैड ऑलरेडी गॉटन अ ब्लडी नोज. और इस दफा फिर इनको इंजाम जो होगा हर दफा दुनिया देखेगी, हर दफा एक मुख्तलिफ सरप्राइज दी जाएगी और पहले से बढ़ के दी जाएगी. ये मैं समझता हूँ. ब्रिगेड साहब, बेनिफिशरी इस तमाम केओस के अंदर जो इस रीजन के अंदर बनेगी, आप किसको देख रहे हैं? खास तौर पे अफगानिस्तान के तनाजुर में कुछ लोग नहीं चाहते, या भारत नहीं चाहता कि जी वहाँ पे हम स्पॉइलर है सबसे बड़ा. यस, भारत के अलावा कोई बेनिफिशियरी हो नहीं सकता एक्सपेक्टेड, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच दे विल नॉट बी इंशाल्लाह. देखिए ना, इजराइल खित्ते का मुल्क नहीं है. खित्ते के मुल्क ममालिक जो उनसे, उनमें इस वक्त ईरान है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है. इस वक्त जो प्रॉक्सी का अगर आप बात करें तो प्रॉक्सी को भी अफगानिस्तान को अगर यूज किया जा रहा है या ईरान को यूज किया जा रहा है. खेगल बहुत अरसा पहले क्या कहते हैं, एट दैट टाइम ही वाज सेक्रेटरी डिफेंस, लेकिन प्रॉक्सीज भारत ने रखी हुई है पाकिस्तान के
خلاف جو ثبوت ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ اس دفعہ بڑا یہ اگلے جو 2-3 مہینے ہیں یہ اس خطے کے لیے ٹل جنوری وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں بڑی پروڈنٹ مووز کرنی ہے اور یہ پروڈنٹ مووز آئی ایم شیور یہ ڈپلومیٹک لیول پہ آن بورڈ ہوں گے سارے, کیونکہ یہ تو خطے کا مسئلہ اگر ذرا بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہندوستان میں سے ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اسرائیل یا ایران خود پری میچور ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بھی غلط کیلکولیٹڈ موو, تو وہ کوئی موو جو وہ خطے کے لیے بڑی خطرناک ہوگی. اور اس میں بہت ساری چیزیں اگر آپ تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں نا تو اٹ از ناٹ اونلی ایران. سی پیک چائنا نے جس طرح ایران کو شامل کیا, اس کے بعد سے معاملات ایون گلف اسٹیٹس کی آپ بات کریں, ایون ابھی ہم ایک وزراء خارجہ لیول کی جو ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے اس کو اٹینڈ کرنے OIC کی, بہت ساری خبریں آ رہی تھیں. پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر ایک رومر چلنا شروع ہو گئے سوشل میڈیا پہ. یہ تمام چیزیں بڑی سوئفٹلی ہوئی ہیں اور جس طرح ہندوستان کو چابہار سے نکال کے باہر پھینکا گیا اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آلریڈی ایکوائرڈ جو انٹیلیجنس تھی یا اس وقت جو ان کے ساتھ معاملات تھے ان کو سمجھ آ رہی تھی ایران کو کہ واٹ از انڈیا اپ ٹو. وہ دیکھیں نا سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے چائنیز کو ان کر کے اس کو, کیونکہ ایک الائنس ترتیب دی جا چکی تھی, ری الائن ہو چکے تھے سارے, مینٹلی ایوری باڈی واز ری الائنڈ, جو آل خطے کے وہ امپورٹنٹ ممالک ہیں اس وقت. یہ اس وقت جو جسے کہتے ہیں نا آپ نے تو ہندوستان کو ایک جلتے چولہے پہ بٹھا دیا اس کے بعد کہ ہندوستان کو جلتے توے پہ بٹھا دیا. اصل میں دیکھیے اس ریجن کا فیوچر جو ہے نا ری الائنمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نیکسٹ 2-3 منتھس میں یہ ایک اور چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ پاکستان, ایران اور چائنا کے ساتھ جو ان کی الائنمنٹ بن رہی ہے, اور اس کے اندر بیچ میں آپ یہ دیکھیے کہ پھر افغانستان کے ایشو میں امریکہ تو نکل کے جا رہے ہیں ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ اس ری الائنمنٹ کے بعد انڈیا کے جو ہیجمونک ریجنل ڈیزائنز ہیں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ. سر ایک آخری بات کروں گا, اس میں جو سب سے بڑا میرے خیال میں جو رشیا کا آ جانا ہے ایگزیکٹلی وہ تو سخت تکلیف, مطلب ڈیٹیل پروگرام کی ضرورت ہے, اس پہ ہم ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب, تھینک یو. لگ رہا بریگیڈ صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کرتے ہوئے اور بہت سارے اختلافات کے باوجود جماعتوں کے درمیان پیپلز پارٹی یوم تاسیس کر رہی ہے, دوسری طرف حکومت کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے. یہ کون سا نیا طریقہ ہے کہ آپ مار دھاڑ توڑ پھوڑ اس کی طرف لے جائیں؟ نہیں, یہ تو انارکی کیوس کریٹ کرنے والی بات ہے نا. یہ تو میں تو اس کو عرب اسپرنگ کی مثال میں نے یہی دی تھی آپ کو. یہ تو ملک دشمنی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے ففتھ جنریشن وار, یہ خطے کی صورتحال آپ دیکھیے کن معاملات سے ہم نپٹ رہے ہیں اس وقت. اکانومی کی کیا صورت, پینڈیمک اٹ سیلف نے کتنا بڑا کرائسس کریٹ کیا پوری دنیا میں. اور میں ایگری کروں گا اپنے کچھ دوستوں سے کہ جس طرح حکومت نے اس کو قابو, پریزنٹ گورنمنٹ نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر جو حکمت عملی ترتیب دیا, دیٹ واز اپریشیٹڈ آل اوور. بالکل.